عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرف أكرم وعظم رضي الله عنه لبيته والطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد ونستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سادة الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بمشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله يا الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى روح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قرب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى رسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
الدين العالمين الرحمن إنه الرحيم لي ونس نتطلب زيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تكن ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا يا عالم السر منا لا تهك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا يا عالم السر منا لا تهك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب عليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بنية القبول وتمام كل سلو مأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أزواج وذرية أجمعين ووالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين قطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام سيد القدر قطب الأقوال سيد يزيد المستمع محمد بن عبد الكريم مسمان المدني خليفة شيخنا حجدنا ومولانا محمد رسول بن عبد الله علم بين البين شيخ مسلم القليم شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الله بن محمد بن إدريس Syekh Anang Sani Arif Suman Mulia Si Muhammad Sani Abdan Manggil Penjarian Alim Al-Arif Billah Si Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Wa Sulihim Wa Furuhim Wa Jami'a Silsilatihim Wa Laqajina Mantasibina Anna Allah Yatakasam Birrahmah Wal Maghfirah Wa yuhidu alayna Min barakatihim Anwarihim Wa ulumihim Wa nafahatihim Fitina Dunia Wal Akhirah Wa likulli niyatin Salihatin La hadaratin Nabi Bishirin Nabi Wa bisiril Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وعلى الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على من روح محراب الأرواح والملائكة والكون وصل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو أهل الجنة من عباده المؤمنين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا على صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Musyahadah ya kah? Halaman 9 yalah ya Ji 1, 2, 3 baris 4 dari bawah. Musyahadah ini terbahagi atas beberapa bahagian menurut qadar hati orang yang memandang itu sendiri. Maka sebahagian daripada mereka ada orang yang pandangan mata hatinya dan mata kepalanya akan yang sebenarnya. Mula-mula kehendak Tuhan
kemudian perbuatannya. Maka jadilah hamba itu di dalam pandangannya, hilang daya upayanya dan perbuatan dan kehendak. Jadi hati kita ini suhud kepada Allah Ta'ala tuh bertingkatan. Suhud kita tuh bertingkat-tingkatan. Kadang-kadang suhud kita itu berbeda-beda. Bahanu suhud kita tuh kepada Allah, babahanu suhud kita kepada makhluk. Padahal kadada nang kita lihat dengan mata hati kita itu melainkan Allah. Makhluk itu sir nang dijadikan Allah sebagai tempat memandang kepada hak kodrat iradatnya. Jadi bila di dalam musyahadah hati kita tetap pandang makhluk, maka di dalam makhluk itu kita harus kawama artiakan pandangan kita itu, bahwasanya nangku pandang ini adalah rahasia Allah Ta'ala yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatiku. Nah, jadi kadada lagi suhud kita itu tak keluar kepada nang lain kecuali suhud kita itu kepada Allah Ta'ala. Pada segala sifat, pada segala af'al, pada segala asma, kulluh semuanya kadada lagi tinggalan. Hanya kita memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata hakikatnya. Nang kita pandang nyaman di pikiran kita, iya juga. Nang kada nyaman di pikiran kita, iya juga. Nang maulah kita sanang, iya juga. Nang maulah kita mau, iya juga. Semuaan itu kulluh jangan keluar, kembali kepada musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kadada nang adanya mampu menghadirkan segala sesuatu nang kita suhud pada hati, melainkan nang hadir di dalam hati kita dalam pandangan suhud kita itu qaim begempir inya lawan Allah Ta'alanya. Nah, kada kau hadirinya. Kenapa? Karena nang kita suhud itu makhluk juga, nang kita pandang tuh makhluk juga. Lalu makhluk itu kada kawa hadir pada hati kita, melainkan nang mahadirakan Allah Ta'ala itu ada mesra lawan nang hadir nang kita suhud itu. Nah, kan kita sakinah kada bercabutan lagi pandangan kita lawan Tuhan. Makanya bila nyanang tapandang nang kada baik kalau tasambat mentung kita, ya kalah. Tapandang nang baik tapuji mentung kita. Bila kada baik, oma aja. Jangan kada kayak itu, kayak ini nih. Jangan kada kayak ini, kayak itu tuh. Nah, seharusnya kayak ini. Aturannya kayak itu. Nah, itu kenapa suhud kita pas talihitilah taitihi suhud kita itu sesuatu nang kada nyaman lawan pikiran kita. Lalu tak keluarnya pun kada nyaman juga. Ada seorang ulama dari Yaman. Pian tahu lah Yaman. Yaman itu bepaparakan dua gambut. Lainlah Yaman Tahim. Ulun kada ingat ngaran Sidin. Sidin ini diundang di Jakarta. Nah, ceramah di hotel ini, di hotel Sidin waktu diundang di hotel, hendak mendatangi ke acara tuh setengah jam ya sampai. Nah itu paling dilawasakan tuh setengah jam sampai. Kenapa imbah tulak itu Sidin itu di tengah jalan tuh sejam sudah kada sampai macet.
luar biasa. Sekali sampai ka pongkala macet orang bedangdutan. Macet jalan, orang bedangdutan. Pian bisa lah bedangdutan. Ulun bisa. Kisah kada bisa pulang nang Tuhan Pak ianya menyanyi. Itu orang nang bedangdutan itu menutup jalan. Saparo jalan tertutup macet. Nah, suhudnya ke mana? Suhudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadeda sidin abud. Ini orang maksiat, orang nang membawa mungkarat dalam dunia. Kenapa? Kita tersambat-sambat tuh lantaran kita talambat bener ya. Ya kalau nang mulai tersambat tuh, jakanya kita tuh kada talambat kada tersambat tilon orang tuh. Ada sidin kada. Imbah melihat orang bejogetan, bebinian nang pusatnya banyak nang kelihatan. Tahu bebesuh juga kah pusatnya tah? Apa ujar sidin? Ya Allah ya Rabb, berdoa sidin. Ya Allah ya Rabb, senangkanlah hati mereka di dalam akhirat sebagaimana senangnya waktu inya melakukan di dalam dunia. Itu doa baik, baik kada baik? Bagus. Ya Allah, tatapakanlah kesenangan hatinya ini di dalam akhirat kaina sebagaimana inya mendapatkan kehimungan kesenangan di dalam dunia macam ini dengan terbukanya taubat. Aduh cocok kayak macet buat sembilan lah sekali mana itu lain soda. Kenapa? Suhud hati kita ini melihat sesuatu itu bila kada tahobong lawan Allah, bila kada tahobong lawan Allah, bila nang kita lihat ini kada sesuai lawan pikir kita, maka nang keluarnya hinaan, cemooh, caci maki kada baik. Kenapa? Nang keluar dari hati kita masuk ke otak kada cucuk, kada sinkron. Kira-kira pian melihat orang mengaji bagus suara, nang keluar di muntung kita bah, masya Allah, masya Allah. Kalah. Tapi kalau kita melihat orang minum mabok, nang keluar di muntung kita bah, astagfirullahaladzim. Beda kada? Beda kada? Beda. Nah, jadi suhud kita itu nang menentukan tahobong kada kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kawa talihat nang maksiat sekalipun kita doakan orang nang maksiat itu. Doakan. Cuman mendoakannya itu nang bagus, jangan salah. Ya Allah ya Rabb, patak di neraka ini ranai. Nah, itu salah ngarannya. Inya masih hidup, masih bernapas, masih bernyawa. Doanya nang baik. Bila melihat orang maksiat doakan ya Allah ya Rabb, reda ada di tangan pian, keampunan ada di tangan pian, rahmat ada di tangan pian. Jadiakan orang nang maksiat ini orang nang salamat di dalam yaumil akhirat karena rahmat pian. Ngalih adalah coba kalau kita sudah benci lawan maksiat, selesai orangnya gini tahu umpat kita benci. Padahal maksiat itu bukan orangnya, maksiat itu nempel. Bila maksiat ini kada ada lagi di diri orang itu, maka orang itu bukan kada maksiat. Maksiat itu penyakit. Penyakit. Ada kawan bakorengan, gelianan kita melihat korengnya, lawan orangnya bang. Kadang-kadang kita melihat penyakit orangnya gin kita jauhi. Padahal penyakit itu pungkalannya bukan orangnya. Sama nang kayak orang maksiat. Maksiat itu pungkalannya orangnya kada. Penyakit. Orang maksiat memegang penyakit. Namanya dosa maksiat. Mun sudah kada ada lagi maksiat, mun sudah kada ada lagi mungkarat, penyakit lainnya. Kada. Doakan penyakitnya waras. Mudahan
Karena Engkau ya Allah baisi rahmat, redha dan keampunan, hak pian maampuninya. Mudahan pian maampuni lawan orang nang maksiat ini. Ini melihat orang maksiat sohotnya, sohot kada katuju. Aduh, neraka juga ikam tuh hai. Oh iya, nah kayak neraka tuh ampun saurang. Baik akan sohot kita. Jauhi maksiatnya. Nah, maksiatnya jauhi. Maksiat itu guru menjangkit bila diparaki. Maksiat itu menjangkit bila diparaki. Orang minuman kita berparak. Kita kada umpat ju minum. Coy aja, tambah hiakan pang 5.000 kurang lagi nah. Minum kita ada, memberi kita 5.000. Maka dosa minum itu dapat kita. Walau kita kada minum, 5.000 nyumbang. Memberi duit kada, minum kada, menyiapkan tempat sini buahnya nyaman. Pada Honda aja nyawa minum. Nah, dapat juga secoret. Tapi ada seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, sana mabuk, situ minum, situ sakampung, ujung kampung, tengah kampung, kiri kanan mabuk, mauk orang kampung. Mauk sampai ke tikungan ada nang tilir, sampai ke tikungan ada nang tilur, orang kampung mauk. Aulia Allah Subhanahu wa taala itu punya solusi. Orang-orang nang mabuk kumpulkan sidin, bawa sidin ke rumah, di sini aja sidin mabuk. Kenapa? Berjalan orang kampung aman situ, dari lagi nih mabuk, ke sana dari lagi nih mabuk, sana dari lagi nih mabuk. Sunyi kampung kada sakalinya tak tuyuk di mau sidin sampai sial. Ngojar sidin mau mabuk teler, uyuh guringan nyawa, sadar isok bulik. Jangan lagi mabuk pinggir jalan. Sini aja spesial di rumahku. Nah, minumannya tukarakan sidin, berhimat. Wali ini tuh aneh bener ya kalau. Namun kita menampung orang minum berdosa. Wali ini ada visi misinya. Ada visi misinya. Kayak apakah sidin caranya tuh hingga orang nantak kumpul di rumah sidin tuh ampihan. Nah, orang bila berjalan ke sana ada orang mabuk berputar. Di gang sini mabuk pulang berputar, kada tenang orang kampung nih. Kumpulakan sidin, si sidin nyawa minuman nukar kah? Nukar. Mau hendak betul tukaran, kumpul di rumah Honda. Wah, di rumah Honda aja minum. Hendak butulnya ketaguk sita. Nah itu lain visi-visinya pun orang. Nah, apa ujar sidin? Apabila ikam minum di rumah kone, seapa aja banyaknya unda traktir. Satu syaratnya, bila sampai waktu bayangan dulu. Adalah orang minum terus bayang sah. Jangan mencari isahnya dulu. Mencari supaya orang ini jadi kebiasaan. Juhur kah? Juhuran. Orang mabukan bertahan. Bejuran jur. Oh jur sewali ini tuh udah jadi imam nyawa di belakang buatan. Sahkah orang mabuk sembahyang? Kada sah. Nang sah nang seikung tuja. Cuman mairit, menumbuhkan kebiasaan baik di dalam orang itu walau sambil maksiat. Nah ini mun kada istiqamah biar ndak kawa lagi itu berhujung seorang nampat mabuk. Bawa orang seorang nang nampat. Pengalih. Insyaallah tabarakallah. Makanya aulia Allah Ta'ala ini gagantiannya daripada Rasulullah. Macam apa akal, paca-paca visi misinya menubetakan orang itu ada. Diiringi, diumpati, dicabut tunggal butingan pajakitnya, dicabut tunggal butingan susubannya. Kalau pikih salah orang jer sumbah yang mabuk, jelas kada sah. Sidin kada mikirakan sahnya, sidin kada mikirakan ibadah napanya, sidin maulah supaya orang ini faktornya tak biasa. Faktor tak
biasa. 40 hari di rumah wali itu sembahyang mabuk, sembahyang 40 hari. Baudo sembahyang 2 aja, baudo sembahyang 2 aja gawiannya 40 hari. Nah, setelah 40 hari ujar wali, minta maaf lah, aku kada kawan lagi mentraktirna habis duitku. Jadi nyawa mun hendak menukar minum, hendak menukar surang sita, tukar ha surang. Bulik papadanya. Bulik papadanya. Bila juhur ari bayang di rumah. Hendak nukar minuman, ada nang nukar sabutul aja, ada nukar setengah butul berdua. Ada tapi nah abang itu nyaman ditakdir 24 jam ditakdir uang. Ada ini duit bacari surang. Tapi kenapa? Sembahyang, minum, minum. Ternyata apa? Cucuk. Ujal Al-Quran itu apa? Al-Quran. Ujal Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholata tatanha anil fakhsya wal munkar. Ternyata beramal dengan amal sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sah kada sah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Ampihan nya. Merasa ada tapi kawan nukar juga. Kita kan kawan menurutin dengan itu Pak. Suhud kita. Nah kayak itu tuh agama sebujurnya yang dibawa Rasulullah. Orang maksiat dirangkul, kada dipukul. Jauhi orang-orang maksiat, racun-racun dunia, sampah-sampah masyarakat, tinggalkan mereka. Wah, apa ada nang tukang maksiat ini bahalus hati. Betamuan 2 guru diakuninya. Ada ini guru ndetangi lon buhannya, harap buhan nang mabuk kah pada guru kada. Ada di situ visi misi. Bolehlah guru orang mabuk diucapi salam, boleh kadanya masih hidup. Islam kadanya Islam. Nang kada boleh itu orang nang kada Islam. Buhannya mabuk bahari di palabuhan 4 jua. Ulun begadang di palabuhan. Bapian kesini aja. Yurang aku bangin angin. Palabuhan kadampun ikam juga. Ikam aku mabuk kasih tuh aku duduk di sini juga. Nah, menikmati angin malam. Minum Ngebungulan gajah duduk ditaguk itu. Malam esok duduk pulang, ulun malam esok duduk samingguan, ulun tunggui. Nah guru kada nyuruh kada, nang hati kada. Minggu nang kedua dadaan orangnya. Mana julun orangnya nih? Kalinya datang saya kong, ujok. Mana jurang buhannya? Pian kesini tarus ya. Buhannya supan, supan sorangan. Orang nak ada suah sembahyang seumuran tuh bailang ke rumah kita. Julungi tapi, julungi baju, julungi kupiah. Baudu tuh nya. Kadu suruh bayangannya kita kada usah. Tapi nah baju nah kopiah nah. Sangka kita nih baik lawan orang, jangan orang nih penyembah yang padahal tahu pada hungang juga. Jadi baik akan orang tuh sangka akan bahwa inya tuh orang nampak ibadah, biarnya kan ibadah kan Pak. Nah, kita suhud kita tuh mandang kepada bahkan ujar guru ulun bahari, jangan engkau memandang anjing dan babi itu hina, karena di dalam kehinaan anjing dan babi itu ada kemuliaan Allah nang tajalli di situ. Nah, itu anjing lawan babi tah. Latap kita baiki suhud nih. Jangan engkau memandang anjing dan babi itu hina, karena di balik kehinaan anjing dan babi itu ada kemuliaan Allah yang tajalli.
Apa kemuliaan Allah yang terjadi di dalam diri anjing dan babi? Astagfirullah. Intil buahnya ini mandak. Apa kemuliaan yang terjadi ampun Allah di dalam diri anjing dan babi itu? Satu, hayat. Dua, qudrat iradat. Anjing itu adalah hanya bakal hendak makan. Mun kada berisi iradatnya, kada kau makannya. Amun kada berisi iradatnya, kada kau bebini, kada kau belakinya. Nah, di situ ada kasucian hak milik Allah Ta'ala nang di dalam diri nang hina itu. Alhamdulillah. Bila kita melihat hinanya aja, hilanglah kemuliaan Allah di dalam situ. Ini roh bandak di hidung karena Nabi Adam tuh waktu wahin bari kan pas rohnya masuk ke bumbunan, turun ke mata, terbuka, turun ke hidung wahin. Jadi bila wahin tuh itu roh lagi bandak di hidung buahnya. Berarti guru aja bila ada orang tuli aja berarti talinganya tuh ada rohnya. Lah. Jadi apa? Kita disuruh oleh Allah. Disuruh oleh Allah di dalam ilmu hakikat memandang diri Allah nang mulia itu, memandang sifat af'al Allah nang mulia itu pada segala sesuatu nang ada di dalam dunia. Nang hinanya itu kulit melindungi supaya nyawa tahu ini kehinaan nang ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi taufik hidayah gasan ikam supaya ikam jangan jadi kayak ini. Tapi di balik kehinaan itu jangan luput pandangan kita lawan ampun Allah yang mulia. Hati-hati. Coba kita pikirkan. Ini musim mauk corona. Orang gila bevaksin lah. Karena corona lainnya. Kada suah lagi ulun mendengar orang gila masuk rumah sakit karena Covid. Hingga nang waras. Mulia ada orang gila dah. Dipelihara Allah. Kita harus sadar di situ. Berlakunya sifat Rahman, sifat Rahim Allah pada setiap diri nang ma'rifah suhudnya ada Rahman Rahim. Bila ada orang kecelakaan, ada orang mendapat kaluratan, ada orang mendapat musibah, jangan banyak omong, tolong. Walau nang dapat musibah tu ada muslim, walau nang dapat musibah tu ada beribadah, walau nang dapat musibah tu musuh Islam sekalipun, tolong. Kada usah betakun. Ikam bayanglah dulu. Sedih takun nih. Patah dua betis orang, ikam sembayanglah dulu aja. Kada jurang kolera aku nolong ikam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus Allah Ta'ala menjadi rahmat, supaya rahmat ini berlaku lil alamin, bagi semesta sekalian alam. Ada kisah seorang pengusaha bersuku Cina, bermarga Cina, minta doa lawan kiai. Nah ini hebat juga. Orangnya tuh kada Islam, tapi datang wadah kiai, ini salah kiblat ke orang kada paham juga. Naik ke rumah kiai minta tolong, kiai tolong doakan saya semoga saya selamat. Bolehlah mendoakan orang kafir selamat? Kada boleh. Kiainya cuma senyum. Orang itu minta, kiai adakah mantra adakah mantra supaya selamat dunia wal akhirat?
Ujar Kiai, ada mantraannya supaya selamat dunia akhirat. Apa mantraannya Kiai? Nah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu mantra selamat dunia wal akhirat ya Kiai. Baca, kalau antum mau selamat dunia wal akhirat, baca itu. Catat Kiai, catat, dicatat. Huruf Latin. Dibaca, diajarkan, bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa? Bisa. Terima kasih Kiai. Jakarta balik luar negeri. Kada tahu ulun Singapura kah, Kuala Lumpur kah. Mana ulun kada bertetangga lawan sidin. Di pesawat ribut badai di tengah udara. Pengumuman kepada seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat, sebentar lagi kita akan melalui badai yang sangat besar. Kencangkan ikat pinggang. Itu pramugarinya orang Sungai Jingah. Ada kayak itu bahasanya ya Allah. Kada bisa bahasa orang Indonesia tuh aku bahasa Inggris aginnya. Mendengar pacangan ada badai, ancap mengambil ketulisan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, takutan juga kalau pesawat gugur nih. Baca semakin darat. Allahumma pada seluruh penumpang, jangan cemas, pesawat kita mau tagugur, mendengar hendak tagugur makinnya di padahan kalau tawat gugur. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tuh kada sambungna lagi Muhammad. Saking gugupnya pesawat melayang-layang, bak meledak, malacung kursi sidin. Sapasawatan mati sidin janang salamat tasangkang di piga pohon. Tak waktu ditemukan tim SAR masih Muhammad. Sok orangnya. Tapi Muhammad terus. Nang Muhammad tuh, Muhammad jadi aja. Kayak pakai sah. Cuma maksudnya tuh kan gugurnya ke situ tadi. Kadang kalimat yang ditulis Muhammad tuh, cuma kadang kalau lagi menyambut saking gugupnya Muhammad, tapi maksud hatinya Muhammad tidak. Orang kafir aja selamat barakat asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar orang yang beriman? Orang kafir selamat dalam dunia barakat asma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar orang yang beriman? Tidak akan selamat kita kalau suhud kita ini kada ada Muhammad di dalamnya. Nang maksiat, nang taat, laki-laki, bebinian, toha, anom, kakanak, orang hirang, orang putih, orang genal, orang tinggi, samunyaan min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kada sampai memandang bahwa ini adalah madain Muhammad? Kalau sudah madain Muhammad, itihidi seorang. Aku ini madain Muhammad juga kada. Aku pun madain Muhammad sohotnya nih, sama nih pengeluarannya, cuman beda merek aja. Mereknya beda, pengeluarnya sama. Satu produk namanya Muhammad, mereknya beda-beda. Nah, suhud kita tuh kasih itu. Jadi lawan orang tuh baik, masya Allah. Mau macam apa aja orang, kita tetap senyum. Ampun inya nang mau tuh, ira. Apa kita orang mau, kita umpat juga mau. Inya mau memakai pakaian inya, kita mau melihat pakaiannya, han aneh lo. Kawan bejas. Seorang yang melihat tatawa. Udah sesuai lalu. Kada sesuai. Jasnya tangannya kepanjangan. Kancingnya terinjak. Kita melihat, ada udah sesuai lalu. Adiknya tenang-tenang aja, inya nang memakai itu. Itu apa? Suhud nang tasalah ngarannya. Orang nang memakai pun tenang, kita nang melihat. Mau suhudnya luput.
telepon. Kita nih kadang-kadang pakaian kita rasa kita cocok, ujar kita kada tantu ujar orang lain. Baulah rumah oma tungkatnya man 2 meter timbul, tinggi bener. Ujar orang nang melihat, ada ketinggian, dipandang kada baik. Ujar seorang nang baulah, Masya Allah rumahku mantap nah. Hah? Peningginya penurang. Bakapungan maling kada tahangkup lagi. Ya kayak itu timang. Tapi bilanya dipandang dengan pandangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucuk tarus. Ini orangnya ngarannya pas kada pas. Siapa nama ulahnya? Allah nang merancangnya, Allah nang menciptanya. Perancang pencipta ini super, maha, best of the best, the best. Ini kan nagur nih. Tahu aja aku udah bisa bahasa Inggris, dipaksa. The best of the best. Kada kawa diganggu, kada kawa dipanglah, kada kawa dihina, kada kawa dicela. Ulahannya lihati siapa nama ulah. Apabila ini contoh kita bakawan. Kawan bulah jukung, oma kawan nih bulah jukung rubing tinggi sebelah. Bulah jukung rubing tinggi sebelah, sampung halus sebelah. Kita nang melihat nang ini rubing tinggi sebelah, kenapa? Kada bagus lalu ujar kita. Nang maulah mendengar ujar nang maulah jukung kok. Ya Allah, nang mengayuh aku, nang memodeli aku, nang mencatuk paku aku, urusan kamu opo? Ini ulahan Allah Ta'ala, masing-masing ulah Allah. Jangan berhinaan, jangan bersesambatan, jangan berulukan. Kenapa? Bila kita tasambat nang ini, kita tasambat lo nang maulah. Sambat nang maulah, mun nang maulah sarik, muha nyawa menyambut unda jalan tala nyawa jegin unda nang maulah. Kalau pindah di selenteknya, emangnya Tuhan tuh bisa menyelentek? Beda, boleh, man. Dia sesuai leh aja. Nang laki rendah, nang bini tinggi. Napa? Sesuai aja bila Allah Ta'ala tuh nama-namakannya sesuai aja. Oma aja. Aku tangguh pangdegin, aku tangguh aja nih aja. Lakiannya ini bungas tinggi, awak atletis nang kayak artis, bininya kerebo keriting bekuringan hirang latat. Wah, kawin otak kita nih singgang melihat sudah. Mulanya nang laki ini bungas benar mana berduit, nang bini ini susah benar mana kada bungas. La ilaha illallah. Kada cucuk pada pandangan dunia, ujar kita. Lalu menangguh, aku tangguh karena pelet pang aja. Pelet to asbab aja pelet to. Pian biar bisi minyak pelet 41 botol. Amun Tuhan kada mengabulakan ora popo. Adi ini kada pepeletan Tuhan ngabulakan I love you. Dibalesnya sama jinya. Kadang ngalih-ngalih. Oma pikirakan bujur-bujur hidupnya supaya kada tapantuk hati lawan Tuhan, pahina ampun Tuhan. Tapi tetap melihat kemuliaan Tuhan ada di situ. Masya Allah. Insyaallah kita ini selamat sampai akhirat. Ojar kawan, aku aja menukar sandal semalam ya. Di Bandung, di Cibaduyut, nukar sandal. Ujar kawan kenapa gandalnya menukar?
Ganal halus sama harganya aja baik nang ganal. Ganal halus sama harganya baik nang ganal, lebih bahannya. Pintar kah? Nah, ini merasa pendapatnya tuh bujur, jangan dipanglah. Mun kita merasa kita kada cocok lawan pendapat inya tuh, kita mau nukar cocok akan lawan pendapat kita. Pendapat kawan tuh biar aja. Ulun ada berisi kawan. Pesalawar panjang, luarnya betapih hingga selintuhut. Pesalawar panjang, luarnya ditapihi hingga selintuhut, di bawah lintuhut tapihnya. Tuh dipandang nyaman kada? Kada nyaman dipandang, tapi nang memakai itu pina nyaman aja. Biarkannya bang. Apa? Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ada kita nih lalu model tumbuh menghinakan. Ada. Nah ini yang bahayanya tuh itu. Jangan ada sifat kawa menghinakan orang lain di dalam hati kita. Bila kita nih ada berisi sifat kawa menghinakan orang lain, di situ kan ada suhud kita yang sempurna lawan Allah. Kita nih sudah dipandang Allah Ta'ala orang menghina karena kita kawa menghinakan lawan orang lain. Kada cocok, biar aja nang kada cocok tuh di utak kita nih nang utak kita tuh ditunggangi nafsu, inya tuh merasa cocok aja, biar aja. Tolong. Ya kanya ada nih bebinan wahini nang masih bakabaya. Ke pengantin bakabaya, ke pasar bakabaya bebinian. Banyak tuh nang mau melihat. Ya. Napa jurang? Cewek zaman jadul. Cewek jadul zaman dulu. Nang kutangnya nang bandakan wadah duit sih. Nah. Kutangnya tuh bandakan wadah duit. Insyaallah. Ada orang sembahyang salawar cingkrang. Setengah tihang di bawah sembahyang. Bagus kada? Mun kita kada katuju becingkrang rusah. Inya nang katuju tuh biar aja. Kada repot kala. Ada orang sembahyang bebirangkang. Tuh bagus kada? Ujar kita kada bagus, kada usah bebirangkang. Aman inya merasa bagus, lihat akannya. Kada paler kita juga nang gugur. Gaduhinya belelalu. Cuman, kada kawa. Mangariop, itu ada ulun bisi kawan situ. Dikapit orang sembahyang nang bebirangkang tuh. Situ bebirangkang, yang jadi tengah. Nah berangkang. Inya 4 di bebirangkang pamulan. Jadi bertiga bebirangkang tuh nah. Tapi nang di tengah nih makal, rakaat nang kedua dikeriupnya. Jadi nang ini makinnya. Nya kan menyasah betis nang di tengah tuh makal. Sembahyang makali orang, dalam hati bau ucap hapus liur. Habis kancang. Jadi kita sangka baik aja. Ulang nang sembahyang tabi rangkang itu palernya ganal selesai. Mbak sangka baik aja kita ganal, jadi kita kok mengantuk. Ada nang babuhan pian ini halus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'il siapa nang itu amun kita masukkan ke dalam hakikat? Fa'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku fa'il Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri mubasarah manusia. Jangan mubasarahnya nang kita pandang, tapi nang kita pandang rabbaniyahnya. Lalu hati ini suhudnya tatap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Suhudul wahdah bil kasrah. Pandang nang satu lawan nang banyak sealaman semesta nang ini, tatap ke Allah Ta'ala kita memandang. Lalu kada ada kehinaan lawan orang tuh nah. Kada ada kehinaan. Orang salah membaca, kada usah dihinakan. Bila inya betakun, salah lah aku tadi. Bukan tak salah,
cuma kada pas. Salah tuh kada banget, cuma kada pas saja. Dihalusiakan. Ajan ke sudah? Ajan subuh badai lagi nang balum nenek. Allahumma sholli ala sayyidina. Orang di kampung ulun pian ada kalalawasan kada suah ka masjid. Nah, kalawasan kada suah ka masjid, masuk ke masjid hari Jumat sembahyang nang putih ini dijajaknya. Dikiranya nang ini hagan bejajak. Han kalawasan kada ka masjid. Nah, bejajak di putih ini sujudnya pas di sini. Sembahyang pulang 3 rakaat dah pulang. Sunat tahiyatul masjid 3 rakaat. Sekali ditakoni orang, "Jurang kenapa igam jadi sembahyang sunat 3 rakaat?" Dasar 3 rakaat dia sembahyang tuh. Rupanya berumur hidup 4 maghrib aja. Seumuran 4 maghrib tuh, maghrib jadi tahunnya 3 aja, udah tahu sembahyang itu pada 4, ada 2 ada. La ilaha illallah sarabat 3. Nah. Itu napa Tuhan memedahkan banarai. Nah, ini ujar Tuhan contoh orang nang kada beilmu. Ini contoh, ini contoh ujar Allah Taala Tuhan kada beilmu. Makanya unda tampayakan ini unda tajali di sini nah. Unda tajali waduh orang nang kada beilmu nih. Nen lalu unda contohkan macam ini orang nang kada beilmu. Nah, kayak itu Tuhan tuh mencontohkan kita. Nah, minum. Tuh Tuhan batajali di situ mencontohkan dan ini macam ini orang maksiat. Melihat kita orang alim, orang baca Quran, orang berzikir, Tuhan tajalli pulang di situ. Nah, ini orang nang ahli zikir, ini orang nang ahli Quran, ini orang nang ahli kitab, ini orang ahli dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contoh nang ini ujar Allah taala ikam memilihnya nang mana nang contoh nang ko padahakan ini. Nah, ikam umpati utaknya ada kalau unda titipakan sudah. Pilih situ unda contohkan maksiat. Amun hendak ikam memilih maksiat urusan ikam kena lu nunda, nyawa memilih taat urusan nunda juga kita. Jadi dicontohkan bahkan Allah Taala menyontohkan sakira nyawa melihat nah apa ujar Allah Subhanahu wa taala tah. Nah, dia malko unda andaki orang gila lalu unda tajalli kepada orang gila itu dengan segala sifat unda lalu nyawa melihat kada unda lawan nyawa lawan unda di dalam diri orang gila nih tah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Diandaki Allah Subhanahu wa taala hak-haknya supaya apa? Contoh beritaan. Nah, nangaran contoh to ada nang disuruh Allah menurutinya ngarannya amarnya. Ada juga contoh itu nang ditangati Allah menggawinya ngarannya nahinya, tapi semuaan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Tuhan kada mencontohkan nang macam apa orang maling, pian kada tahu nama maling. Kisah Al-Qur'an kisah mencuri, zolim, kisah minum, tapi contohnya kada ada dalam dunia nih. Kayak apa orang minum? Aku jiral taala mengharamkan orang nang mabuk, mengharamkan orang nang riba, mengharamkan orang nang zina. Contohnya kan ada. Diturunkan Allah dalam dunia. Di mana pian tahu nang mana zina, nang mana mabuk, nang mana riba, ditahu lah. Dicontohkan Allah Taala nang mucai itu tuh orang nang jadi contoh keburukan, berarti orang itu di dalam laknat Allah. Mudah-mudahan kita ini diulah Allah Taala contoh nang baik. Sebutin jangan tapacul kemuliaan Allah di hati kita. Siapa kemuliaan Allah nang jangan dipacul dalam hati kita? Sayyidul wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asbabul alam. Asbabul wujud. Jangan kita melewatakan, menghindari, luput dengan pandangan kita kepada Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita di dalam kebaikan, diberikan kita jalan ke yang lurus, yang di dalam rahmat dan redha-Nya berserta syafaat kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, mudah dosa kita diampuni.
dosa mama abah kita diampuni, dosa keluarga kita diampuni, jiran tetangga, kerabat sahabat. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita diampuni, hajat kita kabul, urusan kita mudah, lancar, rezeki kita banyak barakah. Mudahan apa-apa yang dapat masalah di dalam dunia dicabut Allah, diberi ganti dengan kemuliaan, diganti dengan kenikmatan, diganti dengan rahmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minta ridha. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. إن الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وما علمنا ما جهلنا وما رزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلى حمل الملائكة المقربين اللهم نعمل قلوبنا بنور الإيمان والإسلام والرضا واليقين والإسلام اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والجنة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزاء وعلى آله وصحبه وسلم حاضر بالملقان استقامة وسيدنا الغوث العظيم سيد عبد القادر الجيلاني جل كرامه يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلوا عليك يا رسول الله لك الشفاعة ولنا جميعا ربنا جميعا نسأل الله إن الله يخلف الملازم بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يغزة ومن في الدنيا والآخرة ورزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.